অলিম্পিক্সের খবরে নজর রাখবো, কারণ রবিতেই একের পর এক সাফল্য অলিম্পিক্সে ভারতের। প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের প্রথম পদক জয়। 10 মিটার এয়ার পিস্তল শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ জয় মনু ভাকরের। শুটিংয়ে প্রথম কোনো ভারতীয় মহিলা শুটার, যার বয়স 22, হরিয়ানার সেই মহিলা শুটার পদক জিতলেন, ভারতকে এনে দিলেন ব্রোঞ্জ পদক 10 মিটার এয়ার পিস্তলে। 10 মিটার এয়ার পিস্তল শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ জয় মনু ভাকরের, মাত্র 22 বছর বয়সে। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। इसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है, और OGQ उनको मदद करती है। और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफ़ी बूस्टअप है, और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी शूटिंग गेम में ना। इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 20,000 के करीब, स्पेशली हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं। तो इससे मैं ये कहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, और ये गेम अपने आप में नई ऊंचाइयों पे जाएगा। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही वैसा ही महसूस कर रही हूँ। एक सामान्य ही परिवार से उठी है, और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्ड वर्क बहुत किया है। देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। संघर्ष तो एक प्लेयर के लिए ओलंपिक तक जाने के लिए होता ही है। बाकी सी मिस्ड दिस golden opportunity for the gold medal. बाकी अच्छा हुआ है। I was expecting for the gold, but it's not a small achievement. একেবারেই কোনো ছোট প্রাপ্তি নয়, কারণ প্রথম পদক জয় ভারতের প্যারিস অলিম্পিক্সে 10 মিটার এয়ার পিস্তল শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ জয় মনু ভাকরের। 22 বছরের মনু ভাকর, তিনি ব্রোঞ্জ এনে দিলেন ভারতকে অলিম্পিক্সে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিনন্দন জানিয়েছেন। A historic medal লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন মনু ভাকরকে। ওয়েল ডান। An incredible achievement বলে উল্লেখ করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মনু ভাকরকে। মনু ভাকরের বাড়ির ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই সকলেই টিভির পর্দায় নজর রেখেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা ছিল, কারণ প্রত্যাশার চাপ ছিল। একেবারে দেশের বাড়ির ছবি, হরিয়ানার ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। সবাই অপেক্ষা করছিলেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য। স্নায়ুর চাপ সামলে মাত্র 0.1 পয়েন্টের জন্য রূপোর পদক হাতছাড়া হয়, কিন্তু ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে আনলেন মনু ভাকর। প্রাক্তন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার, তিনি কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন দেখুন। মনু ভাকরের শুধু ব্রোঞ্জ মেডেল নয় আমি বলবো, কেননা এটা যেমন আমরা সব ভারতবাসীরা সেলিব্রেট করছি প্রথম প্যারিস অলিম্পিক্সের মেডেল, এবং শুটিং থেকেও মেডেল, তার জন্য যেমন তাৎপর্য আছে, কিন্তু তার থেকেও একটা বড় দিক আছে। এই শুটার বা যারা আমরা শুটিং এর সাথে জড়িত আছি, দীর্ঘ 12 বছরের যে পেইনফুল একটা গ্যাপ, তার মধ্যে ব্যর্থতা, রিওর ব্যর্থতা, তারপরে টোকিওর ব্যর্থতা, সেটাতে কিন্তু একটা খুব ভালো মানে মেসেজ যায়নি সোসাইটি, যারা ফলো করে, খেলা ভালোবাসে, তারা একটা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। সেই বিশ্বাসটা কিন্তু আজকে ফিরে পেল মনু ভাকরের হাত ধরে। প্রথম ব্রোঞ্জ মেডেল ভারতবর্ষের জন্য আনলো মনু ভাকর, এবং শুটিং খেলাটা
সেটারও কিন্তু একটা রিডেমশন ঘটলো আজকে। একটি মেডেলই আজকে অনেক উত্তর দিয়ে দিল সবাইকে।